ये 2-4 में अपना मन लगा देते हैं, सब चीजें महंगाई उन्हीं की करते रहते हैं, वही रिजल्ट देते हैं। अब आप उसको कितना आगे ले जा पाते हैं तो अलग बात है, लेकिन Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. परीक्षा पे चर्चा ह्यो एक बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घडोवन हाडटात। ह्यो आमकां भुरग्यांक आमची जरी आतां प्रिलिम जाली तरी सुद्दां भुरग्यांक आतां फुडें एग्जामीचो स्ट्रेस कसो रिड्यूस करप ह्या खातीर खूब हेल्पफूल करता। आनी तशेंच आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवप स्टडी करतना आनी कशी स्टडी करप ते मेथड्स कितें ते आमचे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करता। तशेंच जे भुरग्यांक दुसरे दुसरे क्वेश्चन्स आसतात क्वेरीज आसतात आपल्या अभ्यासा बद्दल ते सॉल्व करपाचे तेंचो बऱ्या तरेन प्रयत्न करतात ते कमळेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयान हांगा आमचे परीक्षा पे चर्चा हो आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचो कार्यक्रम आयज आमी हांगा तांकां दाखयता। आयज आमी पळयलें की कितलेशेच प्रश्न जे आसात हे भुरग्यांक सतायतात आनी ते बी परीक्षेच्या टायमार, तर ताचेर सोल्युशन कितें कितें आसा हे आमच्या प्रधानमंत्रीन आमकां दाखोवन दिल्लें आसा आनी ताचो उपयोग आमच्या भुरग्यांक जातलो। हो एक बरे तरेचो इनिशिएटीव माननीय प्रधानमंत्र्यान भुरग्यां खातीर घेतलेलो आहा। जरी आतां आमचे प्रिलिम सुरू आहात तरी हे इट इज अ बेटरमेंट ऑफ द स्टुडंट वी एडजस्ट अवर सेल्फ एंड वी हॅव कंडक्टेड दीस सेशन फॉर द स्टुडंट। स्टुडंटाकय बरें आहा तें आनी पेरंटाचेरय तांणी खूब सांगलेलें आहा कितें पेरंटांनी कितें करपा जाय जेन्ना भुरग्यांची एग्जाम आसता आनी टिचरांनी कितें करपा जाय। हो ओवरऑल जो हे आसा पळय तो भुरग्यांच्या बेटरमेंटा खातीर आसा, म्हणून आमी आयज एडजस्ट करून तो दाखयल्लो आसा।